ভারত সফরে এসেছেন সেসেলসের রাষ্ট্রপতি ডক্টর প্যাট্রিক হেরপিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর উপস্থিতিতে আজ ভারত ও সেসেলসের মধ্যে কৃষি, আবহাওয়া, সংস্কৃতি আদান প্রদান সহ একাধিক ক্ষেত্রে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়ে উঠছে। किफायती और क्वालिटी मेडिसिन की सप्लाई, मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम सेशंस के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा और जलवायु के क्षेत्र में हमारा सहयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित है। हम रिन्यूएबल एनर्जी, रेजिलियंस और क्लाइमेट एडेप्टिविटी सॉल्यूशंस पर अपने सहयोग को और विस्तार देंगे।